تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ ثم فرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلا تقصر إلى يوم القيامة. ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل. ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين مكة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullahil Misri hafizahullah taala membuka kajian kita pagi ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan, penulis semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, kedua orang tuanya, seluruh gurunya dan seluruh kaum muslimin, berkata, hadis yang ke-73 dari Abi Mijlas, dari Qais bin Abbad, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, siapa yang berwudu kemudian setelah selesai wudu ia mengucapkan la subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau, aku memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali dirimu. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Dia akan mendapat cincin yang terletak di bawah arsy, tidak akan rusak hingga datang hari kiamat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sama seperti yang diturunkan, kemudian ia bertemu dengan Dajjal, maka dia tidak akan tertindas karenanya, dan Dajjal tidak akan menemukan cara untuk mengganggunya. Dan barang siapa yang membaca akhir surat Al-Kahfi, niscaya ia akan mendapatkan cahaya berdasarkan apa yang ia baca antara dirinya dan kota Makkah. أيها الإخوة، هذا الحديث فيه خلاف كثير بين الناس، وهو ما يعرف بحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا أحد ألفاظ الحديث الصحيحة التي اتفق عليها الحفاظ في هذا اللفظ، وسأبين ذلك بالتفصيل. واسمحوا لي أن أتكلم على بعض المصطلحات الحديثية حتى يتبين لكم لماذا الأمر شديد وصعب. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini terdapat bahasan tentang surat Al-Kahfi, ya, tentang surat Al-Kahfi, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini banyak terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara sahih dan dhaif. Dan Syekh mengatakan bahwasanya hadis yang baru saja kita baca inilah hadis, ya, yang disepakati oleh para huffaz dari ulama hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Adapun hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaannya, terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan Syekh mengatakan bahwasanya saya akan menjelaskan kepada antum semua beberapa istilah hadis yang berkaitan dengan hadis untuk jelasnya bagi kita semua tentang kedudukan hadis-hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini akan terasa sulit, tapi Syekh akan mencoba menjelaskannya kepada kita semua. هذا الحديث أيها الإخوة رواه أبو مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. اتفق على هذه الألفاظ الإمام شعبة بن الحجاج وكذلك الإمام سفيان الثوري، وهما من هما في الحفظ والإتقان والضبط في علوم الحديث. وقد اتفقوا على هذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري، رواه هكذا موقوفا من لفظه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تقييد سورة الكهف لا بيوم الجمعة ولا بليلة الجمعة، أي قراءتها مطلقا في أي وقت وفي أي زمان. Hadis yang kita baca yaitu hadis Abu Mijlaz dari Qais bin Abbad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lafaz sanad seperti ini itu disepakati oleh para ulama hadis yang terkenal dengan hafalannya dan ketekunannya di dalam hadis, seperti Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dan Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahumallahu ta'ala. Dan mereka berdua memang dikenal di kalangan para ulama hadis. Adapun hadis yang lain ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengenai surat Al-Kahfi, ini adalah hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi. Hadza mauquf. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang mauquf sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri saja tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh bahwasanya sanad hadis seperti inilah sanad hadis yang disepakati oleh para ulama hadis. Dan di dalam hadis yang kita baca ini tidak ada pengkhususan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Akan tetapi membaca Al-Kahfi kapan saja ya, di waktu kapan saja silahkan membacanya dan dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. خالف هؤلاء العلماء، طبعا العلماء الذين ذكرناهم هم شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، وهما جبال في الحفظ والإتقان. خالفهما راوي اسمه هشيم بن بشير. هشيم بن بشير خالفهما في شيئين. الشيء الأول رواه مرفوعا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله كذا، وهذا خلاف. والعلماء يقولون رواية هشيم بن بشير هذه رواية خطأ، لأن الحديث من لفظ أبي سعيد الخدري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف الأول. Ada di antara ulama hadis yang menyelisihi Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Al-Thawri, yang mereka berdua bagaikan gunung di dalam ilmu hadis, besar sekali. Diselisihi oleh salah seorang rawi yang bernama Hushaim ibnu Bashir. Hushaim ibnu Bashir ya, di mana Hushaim ibnu Bashir meriwayatkan hadis tentang ini yang dia rafa'kan langsung, dia sambungkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sementara yang benar adalah bahwasanya hadis ini mauquf, hanya sampai pada sahabat Nabi SAW Abu Sa'id Al-Khudri, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. الخلاف الثاني في متن الحديث أن هشيم بن بشير قيد قراءة سورة الكهف، أحيانا قال بليلة الجمعة وأحيانا قال بيوم الجمعة. وهشيم بن بشير عنده مشكلة. المشكلة الأولى أنه مدلس، يعني هذا عيب في الحديث. المشكلة الثانية أن خالفه من هم أحفظ وأكثر عددا منه. لذلك العلماء يقولون، علماء الحديث يقولون أن رواية هشيم خطأ شاذة، والصواب هي رواية شعبة وسفيان الثوري، غير مقيدة بيوم الجمعة ولا بليلة الجمعة، وغير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Itu
Poin yang pertama yang diselisihi oleh Hushaim ibn Bashir, ya, dia menyelisihi bahwasanya dia merofakkan hadis ini langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang di poin yang kedua, dia menyelisihi Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri di dalam hadis ini, bahwasanya Hushaim bin Bashir mengikat atau mengkhususkan pembacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Sementara yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri tidak ada pengkhususan atau pengikatan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Ini bentuk yang kedua yang diselisih oleh Hushaim ibnu Bashir, ya, adanya pengikatan atau pengkhususan pembacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Dan Hushaim ibnu Bashir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama hadis, beliau adalah seorang mudallis, dan mudallis ini artinya suka menyisipkan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisipkan sesuatu di dalam hadis, dan ini adalah aib, cacat di dalam hadis, ya, dan ini adalah aib dan cacat di dalam hadis yang menyebabkan hadis seorang rawi lemah. Kemudian Hushaim ibn Bashir ini menyelisihi riwayat, ya, para ulama hadis yang lebih kuat, yang lebih alim, lebih tekun daripada dirinya, sehingga riwayat yang dibawakan oleh Hushaim ibn Bashir disebut di dalam istilah ulama hadis dengan lafaz yang syadzah, menyelisihi yang lebih awsaq, lebih kuat daripada dirinya, bahkan menyelisih kebanyakan para ulama hadis, sehingga lafaznya syadzah. Syadzah itu artinya apa? Cacat, tidak bisa diterima. هذا أولا. ثانيا الإمام مسلم روى هذا الحديث، طبعا لم يروه البخاري بل رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، واقتصر على اللفظ الأول أو الجملة الأولى من الحديث، وهو من توضأ ثم فرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا ختم عليها بخاتم ثم وضعت تحت العرش فلا تنكسر إلى يوم القيامة. الإمام مسلم روى إلى هذه الجملة فقط ولم يروي بقية الحديث، وذلك لماذا؟ لعلمه بالخلاف الذي حدث في ألفاظ الحديث، فاقتصر فقط على الجملة الأولى. والعلماء يقولون أن الإمام مسلم أو الإمام البخاري أحيانا يقتصر على اللفظة الصحيحة ويتغاضى ولا يروي اللفظة التي فيها أخطاء، وذلك منه حكما بضعف تلك الألفاظ الأخرى. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan hadis ini, namun potongan yang pertama saja di dalam kitab sahih beliau, namun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Imam Muslim hanya meriwayatkan dari siapa yang berwudu, ya, kemudian selesai wudu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, lalu dia akan memperoleh cincin yang terletak di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rusak hingga hari kiamat. Al-Imam Muslim hanya meriwayatkan sampai di situ saja. Fala tuksar ila yaumil qiyamah, sampai di situ saja. Adapun lanjutannya sebagaimana di dalam hadis yang kita baca ini, dan siapa yang membaca surah Al-Kahfi, Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Kenapa? Karena dia mengetahui adanya kegoncangan atau perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang potongan yang kedua, tentang membaca surat Al-Kahfi. Dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya karena dia mengetahui di sini ada perbedaan pendapat, perselisihan, sehingga beliau tidak membawakannya di dalam kitab beliau. Dan para ulama mengatakan bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam meriwayatkan sebuah hadis, di mana mereka berdua tidak meriwayatkan hadis tersebut secara utuh, namun meriwayatkan beberapa potongan yang ada di dalam hadis, ini menunjukkan hukum akan kelemahan hadis yang tidak dibawakan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya.
Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya Imam Muslim tidak membawakan sampai akhir lafaz. Beliau cuma membawakan tentang keutamaan membaca doa setelah selesai berwudu, tidak membawakan hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi. طبعا في الحديث فضيلة للوضوء وهذا الدعاء بعد الوضوء. وطبعا عندنا دعاء آخر اللي هو من توضأ ثم فرغ من وضوئه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة 8. عندي فضيلتين لدعائين مختلفين بعد الوضوء، أيهما نقدم؟ هل هذا الدعاء أم الدعاء الآخر؟ الصواب أيها الإخوة إذا تواردت فضائل كثيرة على عمل ما فحينئذ التنويع هو الأفضل. التنويع هو الأفضل، يعني تقول هذا الدعاء مرة وتقول الدعاء الآخر مرة. الدعاء الآخر اللي هو بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول أحيانا هذا الدعاء الذي معنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فالتنويع في الأذكار المتنوعة هذا هو مراد الشرع منها. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan di dalam hadis ini terdapat keutamaan membaca doa setelah berwudu. Keutamaan membaca doa setelah berwudu, yaitu lafaz subhanakallahumma wa bihamdik sampai akhir. Dan di pertemuan sebelumnya juga ada doa dari Nabi SAW setelah selesai berwudu dengan lafaz yang berbeda, di mana Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu selesai wudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Ini di dalam hadis yang lain. Nah, sekarang kita juga memiliki doa setelah selesai berwudu seperti yang ada di hadapan kita sekarang ini. Maka yang mana yang mesti kita dahulukan? Maka para ulama menyebutkan apabila ada hadis-hadis yang sahih, ya, yang datang dari Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan sebuah amalan dengan bentuk yang berbeda, seperti misalkan doa selesai berwudu ini lafaznya berbeda, maka kata para ulama hendaklah kita melakukannya secara bergantian, selang-seling, ya. Sesekali kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesekali kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sesekali kita selang-selingi, kita ganti-ganti. Dan seperti itulah yang diinginkan oleh syariat. Ketika ada datang lafaz zikir yang beraneka ragam, maka kita membacanya, sesekali kita baca ini, sesekali kita membaca zikir ini. Nah, الحديث الثاني عن أبي، طبعا هذه كلها أحاديث موقوفة إلى الصحابة. انتهينا في الباب من الأحاديث الصحيحة، نبدأ في الأحاديث الموقوفة. عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. طبعا الصواب في هذا الحديث أيضا أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Abu Baljin, dari Ammar bin Maimun, dari Amr ibn Maimun, dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pun di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, melainkan kata Nabi SAW semua kesalahannya akan terhapus meskipun sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh juga mauquf sampai kepada Abdullah bin Amr, tidak sampai rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum. أيضا قال هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من الدهر أصابه قبله ما أصابه. هذا الحديث أيضا موقوف إلى أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى هذه الأحاديث أيها الإخوة أن لا إله إلا الله ليس مجرد الكلمة ينتفع بها قائلها، بل لابد أن يضاف مع الكلمة اليقين بالقلب
والعمل الموافق للتوحيد الله عز وجل. وإلا فإن جاء الإنسان بما يخالف هذه الكلمة، إذا جاء بناقض من نواقض التوحيد، فإن الكلمة لا تنفعه، كما أنها لم تنفع المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فقول أبو هريرة من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من الدهر، معناها أنه وإن دخل النار لن يخلد فيها، ستنجيه تلك الكلمة يوما من دهره في النار، ثم أي يوما من زمانه في النار، ثم يخرج إلى الجنة، فإنه لن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. Kemudian hadis berikutnya dari hadisnya Hilal ibn Yasaf dari Al-Aghar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini akan menyelamatkannya suatu hari dari masa apapun yang ia dapatkan sebelum itu. Satu hari dari masa apapun yang ia dapatkan sebelum itu. Hadis ini lagi-lagi adalah hadis yang mauquf, hanya sampai pada sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak sampai kepada Nabi SAW, tidak disambungkan kepada Nabi SAW. Kemudian Syekh menjelaskan hadis-hadis yang dari tadi kita bacakan, menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Lalu Syekh menimpali dengan mengatakan bahwasannya la ilaha illallah ini akan memberikan manfaat, memberikan faedah, ya, apabila kita tidak hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan, akan tetapi harus kita yakini dengan hati kita dan harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Maka apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, namun tidak dia yakini dengan hatinya, lalu tidak dia buktikan dengan amal perbuatannya, maka keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang dibawakan tadi tidak akan dia peroleh. Tidak ada manfaat dari kalimat tersebut. Namun apabila dia yakini dengan hati lalu dia amalkan dengan anggota badan, maka insyaallah taala kalimat tersebut akan memberikan manfaat dan faedah buat dirinya, ya, akan memberikan manfaat dan faedah buat dirinya. Begitu juga kalimat ini akan memberikan manfaat dan faedah buat dirinya kalau sekiranya dia menjauhi apapun perkara-perkara yang akan membatalkan kalimat tersebut, seperti kesyirikan dan lain-lain sebagainya. Makanya oleh karena itu seseorang harus mengetahui, mengilmui tentang la ilaha illallah, kemudian beramal di atasnya, ya, meyakini dengan hatinya, sehingga dia akan mendapatkan manfaat dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh juga menjelaskan bahwasanya makna dari riwayat Abu Hurairah ini adalah bahwa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia yakini dengan hati, dia beramal dengan anggota badannya, maka kalimat ini akan menyelamatkannya kelak di suatu hari dari siksaan api neraka, kemudian masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia yakini dengan hatinya, lalu dia beramal dengan anggota badannya, dia tidak akan kekal masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia masuk neraka, akan diselamatkan oleh kalimat tersebut sebagaimana yang disebutkan di sini, di suatu hari dari masa di mana dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka. Apapun yang dia dapatkan sebelumnya, itu azab, siksaan di dalam neraka, kalimat ini akan menyelamatkannya, mengeluarkannya dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. ثم انتقل المصنف إلى الأحاديث الضعيفة في نفس الباب، منها عن ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال أي عن قول لا إله إلا الله. هذا طبعا الحديث ضعيف من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث. Kemudian berikutnya penulis pindah kepada hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang berkaitan di dalam bab ini, yaitu hadisnya Laits bin Sulaim, dan Laits bin Sulaim adalah salah seorang rawi yang dhaif dari Bishr dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi SAW, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menanyakan apa yang dahulu mereka perbuat. Nabi SAW bersabda tentang ucapan la ilaha illallah, dan hadis ini dhaif.
الحديث الثاني حديث زكريا ابن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهو حديث ضعيف من رواية عطية العوفي وهو ضعيف الحديث. Kemudian hadis berikutnya dari hadisnya Zakaria bin Abu Zaidah dari Atiyah dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Hadis ini dhaif karena Zakaria bin Abi Zaidah dari Atiyah ini adalah rawi yang dhaif. أيضا الحديث الثالث جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. والحديث هذا أيضا ضعيف من رواية يزيد بن أبي نجبة وهو مجهول الحال. Kemudian hadis dhaif berikutnya telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan dari Yazid bin Abu Nusbah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal pokok keimanan mencukupkan kepada orang yang berkata la ilaha illallah, tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam disebabkan perbuatannya, jihad tetap berjalan sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal. Hal itu tidak akan gugur dengan kezaliman orang yang zalim atau keadilan orang yang adil, dan beriman kepada takdir. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh adalah dhaif karena Yazid bin Abi Nusbah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. الحديث التالي عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أو يساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن لا شهادة له لأنه منافق. قال أليس يشهد أني رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له لأنه منافق. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له لأنه منافق. والنفاق يعني يهدم هذا كله. قال أولئك الذين نهيت عنهم. والحديث أيضا أيها الإخوة ضعيف، يعني أجمع علماء الحديث على ضعفه والله أعلم. Kemudian hadis berikutnya hadis dhaif dari Atha bin Yazid Al-Laythi dari Ubaidillah bin Abdi bin Khiyar dari Abdullah Abdi Al-Ansari, dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW duduk di antara orang-orang, seorang laki-laki datang meminta izin kepada Nabi SAW, memberikan isyarat kepada beliau, memberikan kabar gembira pada beliau mengenai terbunuhnya seorang munafik. Maka Rasulullah SAW pun melantangkan suaranya, bukankah dia telah bersyahadat la ilaha illallah? Dia berkata tentu, namun syahadatnya tidak berlaku lagi karena dia adalah seorang munafik. Rasul kembali bertanya, bukankah dia telah bersaksi bahwasanya aku adalah Muhammad Rasul utusan Allah? Dia menjawab tentu, namun persaksiannya itu tidak untuk dirinya, artinya tidak ada manfaatnya karena dia adalah seorang munafik. Lalu Rasulullah SAW pun juga berkata, bukankah dia seorang yang mendirikan salat? Dia pun menjawab tentu, namun salatnya tidak untuk dirinya, artinya tidak ada manfaat untuk dirinya karena dia adalah seorang munafik. Lalu Nabi SAW bersabda, merekalah yang telah Allah larang kepadaku, merekalah orang yang telah Allah melarangku darinya, dari memeranginya dan seterusnya. Hadis ini disepakati oleh para ulama akan kedhaifan riwayatnya. الحديث التالي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال الله لملائكته يوم القيامة إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة. هذا الحديث أيضا مرسل أيها الإخوة.
Kemudian hadis dhaif berikutnya yang berkaitan dengan bab ini dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan Allahumma fatira samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada inni a'hadu ilaika fi hadhihi al hayati dunya anni ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduk wa rasuluk fa innaka in takilni ila nafsi tuqarribni min asyarr wa tubaidni min al khair wa inni la athiku illa bi rahmatik faj'al li 'indaka 'ahdan tuwaffinihi yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Siapa yang mengucapkan lafaz ini, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa qala Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat-malaikatnya pada hari kiamat nanti, sesungguhnya hambaku ini telah membuat perjanjian denganku, maka tepatilah janjinya, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Lagi-lagi hadis ini adalah hadis yang dhaif di dalam bab ini. طبعا هذه كلها الأحاديث الضعيفة في باب فضائل التوحيد، في الكتاب الأول من هذا الكتاب فضائل التوحيد. الحديث التالي، وهذا الحديث التالي هذا معنا في الأذكار الصباح والمساء، كثير من الناس يقوله وللأسف الحديث ضعيف. عن شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني عن أبي عبد الرحمن المقري قال أخرج إلي عبد الله بن عمر صحيفة صغيرة فقال هؤلاء الكلمات أملاهن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيهن خير كثير اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجرها إلى مسلم. الحديث ضعيف قد ضعفه الإمام أبو حاتم الرازي وغيره وهو من رواية عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو ضعيف الحديث. Kemudian hadis berikutnya, dan ini adalah hadis yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin di dalam zikir pagi dan petang. Dalam zikir pagi dan petang, namun sayangnya hadis ini dhaif. Yaitu hadis Syuaib bin Ruzaik dari Atha al-Khurasani dari Abu Abdurrahman al-Mukri. Dia berkata, Abdullah bin Umar menunjukkan sebuah lembaran kecil kepadaku, kemudian dia berkata, ini adalah kalimat yang Rasulullah SAW menyuruhku menulisnya. Beliau bersabda, Allahumma fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk a'udzu bika an aqtarifa ala nafsi sayyi'ah aw ajurraha ila muslim. Hadis ini dhaif, dilemahkan oleh al-Imam Abu Hatim ar-Razi karena di dalam riwayatnya terdapat Atha bin Abi Muslim al-Khurasani dan beliau adalah seorang rawi yang dhaif. الحديث التالي عثمان الشحام حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي، يعني النبي مر برجل ساجد ثم النبي ذهب ليصلي وبعد أن انتهى النبي من الصلاة عاد فوجد الرجل كما هو ساجد فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا؟ النبي قال من يقتل هذا الرجل الذي كان ساجدا؟ فقام رجل فحصر على يديه فاخترت سيفه وهزه. حصر يعني شمر عن يديه وأمسك السيف وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم قال من يقتل هذا؟ النبي مرة أخرى من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا فحصر عن ذراعيه واخترت سيفه وهزه حتى أرعدت يده فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. طبعا هذا الحديث ضعيف جدا بل منكر ومن رواية عثمان الشحام وهو أجمع علماء الحديث على ضعفه والله أعلم. Kemudian hadis berikutnya telah menceritakan kepada kami Utsman Asy-Syaham telah bercerita kepada kami Muslim bin Abu Bakrah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki sedang sujud saat beliau hendak salat. Beliau pun mendirikan salat dan kembali kepada orang tersebut yang masih sujud. Jadi Nabi melewati seorang laki-laki yang tengah sujud. Nabi melewatinya, kemudian Nabi salat, kemudian selesai Nabi SAW salat, Nabi kembali melewati laki-laki tersebut dan mendapatinya masih dalam keadaan apa? Sujud. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang
bersedia membunuh orang ini. Siapa yang bersedia membunuh orang ini yang tengah sujud tersebut? Kemudian seorang laki-laki menyingsingkan lengannya, menghunus pedang dan mengayunkannya seraya berkata, ya wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Bagaimana mungkin aku membunuh orang yang sujud dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Lantas Nabi SAW kembali bertanya, siapa yang bersedia membunuh orang ini? Kemudian seorang laki-laki menyingsingkan lengannya, menghunus pedangnya dan mengayunkannya hingga tangannya bergetar. Dia berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin aku membunuh orang yang sujud dan bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah rasul utusan Allah Azza wa Jal? Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, seandainya kalian membunuh orang ini, maka itu akan menjadi awal fitnah sekaligus akhirnya. Seandainya kalian membunuh orang ini, maka itu akan menjadi awal fitnah sekaligus akhirnya. Hadis ini sangat lemah sekali, bahkan hadis ini adalah hadis yang mungkar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Utsman bin Syaham Abu Salam al-Adawi adalah seorang rawi yang disepakati oleh para ulama hadis akan kelemahan riwayat-riwayat yang dia bawakan. Wallahu a'lam. الحديث التالي حديث عمرو بن شعيب قال وجدت في كتاب جدي الذي حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله ثم لا تبالوا متى ماتوا وإذا أثغروا فمروهم بالصلاة. أثغروا يعني بلغوا فمروهم بالصلاة. وهذا الحديث أيضا حديث منكر جدا وذلك من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق وهو كذاب والعياذ بالله. Kemudian hadis berikutnya, hadis Amr bin Shu'aib, dia berkata, aku menemukan sebuah kalimat di dalam buku peninggalan kakekku dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika anak-anak kalian telah fasih berbicara, ajarilah mereka kalimat la ilaha illallah, dan jangan kalian pedulikan kapan ia meninggal. Dan jika telah tumbuh gigi depannya, maka suruhlah mereka mengerjakan salat. Dan jika telah tumbuh gigi depannya, maka suruhlah mereka mengerjakan salat. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, bahkan mungkar. Hadis ini adalah hadisnya Abdul Karim bin Abu al-Mukhariq, dan para ulama hadis mengatakan bahwa beliau adalah seorang kadzab, pendusta besar. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لمعاذ ابن جبل ما ملاك هذا الأمر؟ قال كلمة الإخلاص وهي الفطرة والصلاة وهي الملة والسمع والطاعة أي للأمراء وسيكون اختلاف. فلما أدبر عمر قال وسنوك خير سنيهم، يعني أيامك في خلافتك يا عمر خير من أيام التي ستأتي بعدك. هذا الحديث أيضا منكر ومن رواية عبد الرحمن بن يزين بن تميم السلمي وهو متروك الحديث. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Muaz bin Jabal, apa kunci perkara ini? Muaz menjawab, kalimat ikhlas ia adalah fitrah, dan salat adalah ajaran agama, tunduk dan patuh kepada para pemimpin. Akan ada perbedaan nantinya, khilaf di antara umat ini. Ketika Umar balik badan, ia berkata, dan jalan hidupmu lebih baik daripada mereka. Maksudnya, hari-harimu wahai Umar itu lebih baik daripada hari-hari yang datang setelahnya, yang akan dilalui oleh orang-orang yang datang setelahnya. Hadis ini lagi-lagi adalah hadis yang mungkar, karena diriwayatkan di dalam rawinya terdapat Abdurrahman bin Yazid bin Tamim as-Salmi, dan beliau adalah seorang matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadisnya dan tidak diambil. أخيرا أيها الإخوة نختم هذا المجلس بقولنا معرفة هذه الأحاديث الضعيفة مهمة جدا جدا، وذلك لانتشارها بين الناس في أهم أبواب الدين وهو أبواب التوحيد، فلذلك معرفتها لا تقل أهمية على معرفة الأحاديث الصحيحة. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. Syekh mengatakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan kenapa saya membawakan riwayat-riwayat hadis yang dhaif dan mungkar ini di majlis kita ini, agar kita mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid, akan tetapi mungkar, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Agar kita bisa mengetahui ini ternyata adalah hadis yang dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, dan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Maka kata Syekh, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Sekali lagi Syekh membawakan riwayat-riwayat yang dhaif ini agar kita mengetahui ternyata
hadis-hadis yang tersebar selama ini menjelaskan tentang keutamaan ini dan itu ternyata adalah hadis yang dhaif, bahkan mungkar. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.